आज इस तुमकुर की धरती पर ಇವತ್ತು ಈ ತುಮಕೂರು ಧರತಿಯಲ್ಲಿ भगवान शिव के महादेव के इस क्षेत्र में ಶಿವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. मैं इस 600 वर्ष पुरानी परंपरा को प्रणाम करता हूँ. ನಾನು ಇದು 600 ವರ್ಷ ಪರಂಪರವನ್ನು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. जिनमें अनेक महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया. ಈ ಪರಂಪರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಋಷಿಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. और ईश्वर को जानने के साथ साथ मानव जाति की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया. ऐसी परंपरा को बारंबार प्रणाम करता हूँ. ಈಶ್ವರ ಮಾನವ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು मंच पर आसीन स्वामी जी, ಮಂಚಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ, उनको और उनके गुरुदेव श्री श्री को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ತುಂಬ ತುಂಬ ನಮಸ್ಕಾರ. आप सबके आराध्य शिव स्वरूप श्री श्री जी ने जो इस परंपरा को इतना पुष्पित पल्लवित किया, बढ़ाया और उसको आगे बढ़ाने का काम और फैलाने का काम जो स्वामी जी कर रहे हैं, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. ನಿಮ್ಮ ಶಿವ ಪರಂಪರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಶಿವಗುರು ಮುಂದಿನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. हमारे ನಮ್ಮ गुरु कहते हैं कि विद्यादान सबसे बड़ा दान है जो कभी नष्ट नहीं होता. ನಮ್ಮ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾದಾನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದಾನ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. जो इस सिद्ध गंगा आश्रम से आपको मिल रहा है, निश्चित रूप से ये आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, क्रांति लाने वाला है. और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस सिद्ध परंपरा में, इस गुरु परंपरा में पलने और बढ़ने का मौका मिल रहा है. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿದ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿದ್ಯೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ. इस संसार में गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. आप सबको भूल जाते हैं, लेकिन बड़े होकर के आपका गुरु और इससे भी बड़ी बात है, जब आप थोड़ा और समझने की ओर बढ़ते हैं और स्वयं को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब गुरु की शरण में जाते हैं तो अपने माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया, पाल पोष के बड़ा किया, उनको भी आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो. क्योंकि माता पिता आपको भौतिकता
में जीना सिखाते हैं, साधन सुविधा कैसे इकट्ठा की जाए, कैसे जीवन को अच्छे से जिया जाए ये सिखाते हैं, इस शरीर को जिंदा कैसे रखा जाए ये सिखाते हैं। लेकिन हमारे गुरु हमें जीना सिखाते हैं। ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ದಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಯಾಪನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. अपने गुरुदेव के लिए लोग अपना घर परिवार संपत्ति सब छोड़ देते हैं और गुरु की शरण में जाते हैं. ನಮ್ಮ ಗುರುಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಜನಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ऐसा लोग बड़े होकर के करते हैं. लेकिन आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो सिद्ध गंगा गुरुओं की इस पवित्र परंपरा में आपको बचपन में ही स्थान मिला और आपको ऐसे गौरवशाली गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ. ನಾವು ಇದು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ, ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಜನಗರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದು ಗುರುಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ತುಂಬ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ನೀವು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗಿಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. इस पवित्र स्थान में जिसके उत्तर में माँ गंगा और उसके दक्षिण में सिद्ध गंगा, कितना अद्भुत संगम जिसमें हम बैठे हुए हैं, जहाँ बैठे हैं इस पवित्र स्थान पे. अद्भुत स्थान है, पवित्रतम पावन स्थल. प्रणाम करता हूँ इसको. ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ! ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾ ಗಂಗೆ, ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಗಂಗೆ, ಈ ಎರಡು ಸಂಗಮ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ! ನಾವು ಕುಂತಿರೋ ಜಾಗ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಳ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आप सबके बीच में आकर के बहुत अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि मुझे भी इस गुरु परंपरा में आकर के कुछ समझने का और सीखने का मौका मिल रहा है. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಈ ಗುರುಪರವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. आप 10,000 बच्चों का पूरा संस्थान देख पा रहा हूँ जब से आया हूँ. कितना अनुशासन, अद्भुत अनुशासन है आपका, और ये अनुशासन ही आपको आगे बढ़ा सकता है. इस बात को हमेशा ध्यान रखना है. गुरुओं का आदर सर्वोपरि है. अगर हम गुरु का आदर करते हैं, उसके आचरण को अपने में ढाल लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक सितारे के रूप में चमकते हैं और अपने साथ साथ अपनी गुरु परंपरा का भी नाम रोशन करते हैं, अपने गुरुओं का नाम रोशन करते हैं. ನೀವು 10,000 ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಅನುಶಾಸಿತವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ನೀವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ. ನೀವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. आप के बीच में आने का मेरा एक छोटा सा उद्देश्य है. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. विद्या अध्ययन अभी तो रोजी रोटी का माध्यम माना जाता है. ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧನ ಬರೀ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರೆ.
लेकिन असली विद्या वह है जो गुरुकुल में आपको अपने गुरुओं से प्राप्त होती है। ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿದ್ಯಾ ಅದೇ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಗುರುಕುಲಿಂದ. ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಿಂದ ಸಿಗೋ ವಿದ್ಯಾನೇ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯಾ. मैंने दो चीज़ें समझी हैं अपने जीवन में कि एक वह स्थान है जो गुरुकुल है, जहाँ आपको थ्योरी समझाई जाती है, धर्म के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है, सूचना मिलती है। और दूसरा स्थान गुरु का है, जो आप सीखते हैं, अध्ययन करते हैं गुरुकुल में, उसको प्रैक्टिकल में करके समझने का, समझाने का, देखने का काम गुरुदेव कराते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज आप जो अच्छे से सीख लेंगे, पहले श्रवण अच्छे से सुन लेंगे, अच्छे से सुन के फिर अच्छे से मनन करेंगे, तभी आप आगे कुछ अच्छे से कर पाएंगे। पहला आपका जो सीढ़ी है, हमारे गुरुकुल में हमें क्या बताया जा रहा है उसको ठीक से सुनना, सुन करके ठीक से उसका मनन करना, मनन करके जो अच्छा अच्छा है उसको ग्रहण करना, और बाद में जो अच्छा अच्छा है उसको सब में फैलाना। यही काम करके आप गुरु परंपरा को आगे बढ़ा सकते हो। ನಾ नमः शिवाय।